वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आमिर डोगर साहब, अकील मलिक साहब और मोहम्मद जुबैर साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकील साहब, क्विकली, ये डर खौफ है नून लीग में, पैनिक है कोई कि पॉलिटिकल जो इस वक्त एक कंसर्न है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, नॉट एट ऑल जी। मैंने कहा, जिस तरह देखें ना, आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि इनका हक है, इनका राइट है और हमने उसको किया। देखिए, उस पर हमने जो लीगल लेकुनास थे, जो लीगल पॉइंट्स थे, उन्हीं के ऊपर लेके गए। हमें इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि फैसला क्या आएगा, क्या आना चाहिए या क्या हो सकता है। वो तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस चीज़ पे एतराज़ ज़रूर है कि जिस तरह ये डिसीजन इम्पार्ट किया गया और बिल्कुल इंटरिम रिलीफ, फाइनल रिलीफ को इंटरिम रिलीफ में ही दे दिया गया। नोटिस नहीं थे, अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसग्रेस किया गया, वो हद से बाहर जाके मामला किया गया। हमने कहा कि सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करते। इफ़ समबडी इज़ हैज़ हेल्थ कंडीशंस, तो उस हेल्थ कंडीशंस का बिल्कुल हम कहते हैं उनका इलाज पहले भी होता रहा। क्या मुझे बताएं कि 3 दफ़ा और 4 दफ़ा वो पिम्स नहीं आए, उनका इलाज नहीं हुआ। अब ये अगर मेडिकल बोर्ड जो है, जो जिसकी तश्कील कल दे दी जाती, वो अगर कहता कि शिफा क्या आप इनको जो है वो शौकत खाना में ले जाएं, तो वो उधर भी लेके जा सकता था, इसमें भी कोई मसला नहीं था। लेकिन देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेशली जब आप एक लीगल प्रोसेस की बात करते हैं। तो लीगल प्रोसेस का मतलब ये तो नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करें जस्ट बिकॉज एक पर्सनालिटी सेंट्रिक जो है मामले को देखा जाए। और उस सर, मैं यही तो पूछना समझना चाह रही हूँ अकील साहब कि ये जरा समझाइए कि वो कौन सा लीगल प्रोसेस था कि जिसके तहत जो है वो लंदन जाना काबिल कबूल था, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाना। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब टाइम एंड अगेन मेरे प्रोग्राम में आके ये बात जरूर दोहराते हैं कि बतौर एक साबिक वजीर आजम उनके पास ये बिल्कुल उनको हक हासिल था कि वो प्राइवेट अस्पताल में करना चाहते हैं अगर इलाज, तो वो वहां से करवाते थे और उन्होंने कहा अपना सारा एक्सपेंस मैं खुद बेयर करता था। यहाँ भी फैमिली इस चीज को जो है वो ये हक देखे ना सबको, सब प्रिजनर्स को। और आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट हैज गॉन इनटू रिव्यू, इट्स मोर ऑफ द फैक्ट कि कोई प्रेसिडेंट इस तरह का सेट ना हो जाए, ताकि कल को ये कोई भी आम शहरी कैदी जो होगा वो उठे, वो कहे मेरा प्राइवेट एग्जैक्टली। सर, तो मियां साहब के बाद कितने कैदियों ने उठ के कहा कि सर हमें लंदन जाके। मैं सबके बता देता हूँ, मुझे पता है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। ये बताइए कि कितनी दरख्वास्तें आई अकील साहब? मैं वही बता देता हूँ। मैं इसीलिए हम गए। मियां साहब का हार्ट की कंडीशन है, विच इज नो सीक्रेट, एवरीबडी नोज कि उनके एक बाईपास हुआ है और उनके स्टंट्स भी डले में, और एक नहीं 2 दफा डले में। सर, वो रेस्टोरेंट में फिर उनकी तस्वीरें, यही आमिर डोगर साहब की पार्टी जो है वो क्रिटिसाइज करती थी कि उनको रेस्टोरेंट में देखा जाता था। लेकिन उसी के साथ कम से कम ये भी सुन लें ना मेरी बात। मैं जो आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये जो मियां साहब वाला केस था, अदालत गए, उनकी कंडीशन जो है नहीं, हमने भी अदालत अप्रोच किया उस वक्त, और ये तमाम तर मामला हुआ। जुबैर साहब नोज द फैक्ट्स बेटर देन मी प्रोबब्ली। सर, इन्होंने कौन सा आपसे डायरेक्ट रिलीफ मांगा? इन्होंने भी अदालत को अप्रोच किया। कहा कि दिस विल बी ऑन योर वॉच, और ये जिम्मेदारी आपकी होगी। उस वक्त की हुकूमत पैनिक कर गई। उस वक्त की हुकूमत के अंदर हिजानी की कैफियत आई। उनकी काबीना ने डिसाइड किया, उस हुकूमत ने डिसाइड किया कि जी रिपोर्ट्स में है, तो उनको अदालत से कहें कि जी हम वहाँ पे अंडरटेकिंग देते हैं, जिधर जाके इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ पे कराएं, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री लंदन में थी, उनके डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद। बस जुबैर साहब क्विकली, फिर मैं आमिर डोगर साहब के पास आऊंगी। जुबैर साहब, मियां साहब के टाइम पे सब कुछ सही हो रहा था, इमरान खान साहब के टाइम पे सब कुछ गलत हो रहा है, अदालत ये कर ही नहीं सकती थी, ये कानून ही गलत है। पहली बात तो ये है कि उस वक्त भी अदालत ने नहीं किया था, और कल ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया है कि जनरल बाजवा वाज द मेन पर्सन जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ बाहर गए थे। तो अदालत वो हमारे शो पे भी कह चुके हैं जी, वो बिल्कुल क्लियर कट है। तो मेरा ख्याल है हमें पता है कि यहाँ चीजें कैसे होती हैं। कोई सेंस नहीं बनता एक शख्स को, आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप लंदन जाने की इजाजत देते, दूसरे को आप इस्लामाबाद के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। आई थिंक द PMLN, मैं क्या कहूँ सर, ये तो आपको लग रहा है जुबैर साहब की ये पैनिक जो वकील साहब की पार्टी इस वक्त कर रही है, और बिलावल साहब भी उनके बतौर इत्तेहादी, उन्होंने भी कह दिया उनको ये नहीं पता कि सेम पेज जो है वो बरकरार है कि नहीं, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला नजर आ रहा है। बहुत सी चीजें हैं ना अलीना, जो इशारे हैं, जिस तरह से आज की मुलाकात हुई है, बिलावल गए हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास, ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अब जाहिर सी बात है PMLN एक साइड पर बैठ के देख रही है सारी चीजों को होते हुए, और ऊपर से जो प्रोविंसेस नए बनाने का जो प्रेशर है, उसका एक अलग एस्पेक्ट है कि एक नई डेवलपमेंट है। अभी तक तो PMLN ये समझ नहीं थी कि बिल्कुल स्मूथ रन होगा टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब वो नई चीजें, नई रियलिटीज आनी शुरू हो गई हैं, तो पैनिक तो होगा। स्पेशली जिस तरह से मैं
دوبارہ ریپیٹ کروں گا, if you are sitting on a stolen mandate, تو پھر تو آپ کی پریشانی زیادہ ہوگی. رائٹ. میں ڈوگر صاحب, ہواؤں کا واقعی میں رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, اور بیک ڈور رابطوں کی بھی حوالے سے باز گشت ہے. گزشتہ روز عمران خان صاحب سے بتایا جا رہا ہے رات گئے بیرسٹر سیف نے بھی ملاقات کی. آپ تک کوئی معلومات آئی ہے؟ نہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. بہن ملی ہے, اس کا صرف علم ہے. اور آج ایک بڑا بریک تھرو ہے, بلاول صاحب جو اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ہمیں ملے اور انہوں نے ایک اچھا ایک جیسچر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. اور وہ واپس بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کمیٹیوں میں بھی آ جائیں. یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ ہمیں کی اور بتایا ہمیں, اور آپ لوگ اس کو ریویو کروائیں. اور بھی کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہماری آئیں زیر بحث. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں تھا کہیں؟ نہیں, ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ نہ ہو کہ عقیل صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے جس طرح وہ آج پہنے کے ہیں. اتنے ہائپر میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. میں نے خود بھی نہیں. وہ بڑے تحمل سے عقیل صاحب ہمیشہ جواب دیتے ہیں. عقیل صاحب آپ کے فائنل, جی جی, یہ پی ایم ایل این کی ینگ گنز میں سے ایک ہیں, لیکن آج بہت زیادہ پینک ہے. تو کوئی نہیں, تو بھائی ہیں میرے. نہیں, میں تو اصل میں یہ تھا کہ دیکھیں سوال جب ہوتا ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ جواب بھی پراپر سنا جائے. ہمیشہ آپ کو آپ پراپر ہی سنتے ہیں. نہیں, ہمیشہ پراپر سنتے ہیں. نہیں, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بالکل اپنا موقف بیان کرنا چاہیے, اپنی پارٹی کا کرنا چاہیے, اور جس طرح ریشنلی چیزوں کو, اور آپ کو پتا میں پرنسپل پوزیشن پہ رہتا ہوں, میں کوئی سائیڈز نہیں لیتا. اور جس طرح کی سچویشن ہے, جس طرح کی بات کی نا میں نے جو لیگل پوائنٹس پہ بات کی, ان لیگل پوائنٹس پہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ چیز سائیڈ پہ رکھ کے دیکھا جائے کہ نواز شریف کا کیس تھا یا عمران خان کا کیس ہے. عام شہری کی اگر بات کی جائے, جی جی جی, میں بالکل صحیح ہے, مسئلہ یہ ہے. بالکل صحیح ہے. پرنسپل پوزیشن تو یہ تھی کہ جس طرح نواز شریف کے کیس میں ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا, کوئی ریویو فائل نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, گورنمنٹ نے کیا. میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا, میں وٹنس تھا. ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ جیسچر دیتے. اور آج جو یہ پینک ہو کے وزراء کی دوبارہ سے وہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے آج مختلف پریس کانفرنس کریں. اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی اس کرائسس کو, ان کے قد میں اضافہ ہوتا. ان کو لوگ کہتے کہ یار واقعی جیسے بھی آئے ہیں, لیکن ایک سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا. میں نہیں اس ڈیٹیل میں جانا چاہتا کہ کس پریشر میں آگے آج یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں, اب کل کا دن ہے, اب عدالت کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا, اور حکومت کا کام ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا. اور نہیں ہوتا تو پھر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ ڈیسیژن آیا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب پتہ چلا کہ ریٹرن میں آیا نہیں. اس وقت جب وہ فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا, اس ورڈکٹ کا ایک ورڈ جو ہے سب لوگ اس کو سن رہے تھے. اور پھر زبیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار جب آپ لندن سے علاج کروا رہے ہو اور ہمارے آپ جو اسلام آباد کے ہاسپٹل پہ بھی آپ اعتراض کر رہے ہو, کوئی ایتھکس نہیں, کھلا تضاد ہے, بات بنتی نہیں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ. بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب, عقیل ملک صاحب, محمد زبیر صاحب. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.